деҳоти Косатарош ва деҳаи худи Косатарош аст. Инҷо бениҳоят як деҳаи номдор аст дар водии Зарафшон. Ба шарофати ана ҳамин канали YouTube мо як дӯсти нав пайдо кардем. Олимзода Иноятулло сокини ана ҳамин деҳа ҳастанд. Аз истеъдоди навозандагӣ, сарояндагӣ хабардор ҳастанд. моро ҳамроҳӣ мекунанд. ана ин бегуни мо дар сари як пиёла чой ана ҳамин бародари азиз қарор дорем. ман аввалан ташаккур ва миннатдорӣ баён мекунам ки моро даъват кардед ба хонадони худ, моро ҳамроҳӣ мекунанд пагоҳи рӯзӣ. ана ҳамин наворе ки мо мекунем мувофиқ омад ба ҳар дуи канале ки мо пеш бурда истодаем, ҳам ба Садои Кӯҳистон, ҳам ба канали Умед Видео. мо пагоҳ худохоҳад бо Иноятулло Олимзода сафар мекунем ба сайри кӯҳҳои деҳаи Косатарош, муаррифӣ мекунем ана ҳамин деҳаро. Имшаб бошад барои канали Садои Кӯҳистон камакак заҳмат мекашем, камакак сурудсароӣ мекунем, аз истеъдоди ана ҳамин бародари азиз огаҳ мешавем. ногуфта намонад ки ҳар касе ки эҳтиёҷ пайдо мекунад дар тӯйҳои худ, дар маъракаҳои худ барои хонанда, барои сароянда, барои навозанда метавонед ки ба ана ҳамин бародари азиз муроҷиат карда бошед, ҳоҷати шуморо бароварда мегардонанд. бори дигар ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарами канали мо, азизони дилу дида. имрӯз мо сафар кардем ба деҳаи номдору овозадори Косатарош. моро чӣ водор кард ки ба ин деҳа қадам ранҷа карда бошем? паҳлавонҳои номдори деҳа, ҳофизони мумтоз, ҳунармандони ана ҳамин гӯшаи диёри Тоҷикистони азиз моро маҷбур кард ки мо ба ана ҳамин деҳаи номдори водии Зарафшон ташриф оварда бошем. гарчанде ки маълумотҳои мо дар бораи ин деҳаву ин ҷамоат нопурраву нокофӣ аст, танҳо мақсади мо ин аст ки аз манзараҳову аз кӯҳсори ана ҳамин деҳа барои шумо намоиш доданам асту халос. дар водии Зарафшон дар ноҳияи Панҷакен Косатарош ном як деҳаи зебоманзар вуҷуд дорад. Косатарош ҷамоати деҳот ба ҳисоб меравад. дар ҷамоати деҳоти Косатарош дохил мешаванд деҳаҳои Бедак, Ҷумбулоқ, Хирсхона, Хумгарон, Чорбоғ, Нови Чомоқ, Таррор, Филмандар ва худи деҳаи Косатарош. дар деҳаи Косатарош маркази саломатӣ, ду мактаби миёна ки яке рақами 75 ва дигар рақами 90 қарор дорад ки фаъолият бурда истодааст. деҳа бо паҳлавонҳои номдори худ овозадор аст. ногуфта намонад ки аксҳои ана ҳамин сафари моро метавонед дар сомонаҳои Инстаграм ва Одноклассники дар канали Умед Видео дастрас кардаву тамошо карда бошед ва метавонед ана ҳамин наворҳои кӯтоҳкардаи ҳамин сафари моро бо забони русӣ дар канали My Travel тамошо карда бошед. дар канали Садои Кӯҳистон бошад, мо аз овозхониҳои дӯсти азизи Косатарошии худ Олимзода Иноятулло дар канали Садои Кӯҳистон нашр кардем. метавонед тамошо кардаву ҳаловат бурда бошед. аз сабаби оне ки ман медонам ки ҳамин наворҳоро танҳо сокинони худи деҳаи Косатарош ба пуррагӣ тамошо карда бошанд, ман мехостам бародарона хоҳиш кунам ки ҳамин наворҳоро падилитсия кунеду паҳну парешон кунед, то ки доираи зиёди одамон аз деҳаи шумо бохабар бошад. боқӣ худро эҳтиёт кунед, дар паноҳи худо бошед, моро ҳамроҳу пайгир бошед. زادگاهم گوشه دایم بهارم کاستراش زادگاهم گوشه دایم بهارم کاستراش دهی زیبا منظر و آواز دارم کاستراش مردمانت نیکنام و نیکرایم از ازل ای بهشتی جاویدانم افتخارم کاستراش مردمانت نیکنام و نیکرایم از ازل ای بهشتی جاویدانم افتخارم
کاستراش رودی بر موجت عاشق بیقراری میکند همچو رود منزی عشقت بیقرارم کاستراش اندلی با نز برایت نغمه خوانی میکند من به وصفت میسرایم ای دیارم کاستراش اندلی با نز برایت نغمه خوانی میکند من به وصفت میسرایم ای دیارم کاستراش مردمانت جملگی مهمان پرورم ملکی خوش باد و هوای و نامدارم کاستراش با محبت گفت بهری تو اینایت این غزل مهری تو پایان ندارد زر نثارم کاستراش با محبت گفت بهری تو اینایت این غزل مهری تو پایان ندارد زر نثارم کاستراش زادگاهم گلشنی دایم بهارم کاستراش زادگاهم گلشنی دایم بهارم کاستراش دهی زیبا منظر و آواز دارم کاستراش مردمانت نیک نام و نیک رایند از ازل ای بهشتی جاودانم افتخارم کاستراش ای بهشتی جاودانم افتخارم کاستراش ای پسر خواهی اگر روحی پدر شاد کنی ای پسر خواهی اگر روحی پدر شاد کنی خانه ویران شوی هم گوری و آباد کنی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
باش. یا چوبر کشیده نشین آفتاب استی و پاکی گوی اندر جا مانندی گلاب استی و پاکی گوی اندر جا مانندی گلاب استی و خوشی گوی اندر دیگری به خواب استی و خوشی گوی اندر دیگری به خواب استی اینجا اول نشین های انا همین دهه کوساتراش دیده بالا بهم اولی دیگه بود است من کنی کجا رفت من یک تا اولچا یک ده 15 تا اول بود است اینجا اول اصلا اینجا سوی آبدار میگوین ها. در اینجا مردم اول میبیاین انا اینجا هم در اینجا تمام قشلاق قریب که مینماید ان شاء الله در بالا وقت از که ما به بالا میبریم همه قشلاق رو به نوار میبریم خوش رو ان شاء الله بعد اول هایی که آدما میشینن خدا خاطر یک سفر کرده پیششون میریم خدا خیر. یک صحبت میگذاریم ان شاء الله اونجا ترور می و کوساتراش می جمعیت دارای مسئولیتش محدودی کارخانه مشترکی ظرفشان خانه مشترک زرافشان زالت زواد بله اینجا زور می نماید است نیک سحاب استی قدر روی یومای قدر سحاب استی سحاب استی قدر روی یومای قدر سحاب استی طرف روی که اندر جا دعای مستجاب استی
чумоқ боло хунгарон будааст бедак тарор филмандар ҳамина филмандар дан калони косатарош дар пишти ин дӯнгали ҳай косатарош бед панаана филмандар нови чумоқ чорбоғ ҳамаш намоидош он тараф ба ғарибаку вая метофтасан البته میتوبه غریبک دیامونو غریبک طرفی وای کجا بود اونجا با خیلی خوجا 5 نمایی دوست خوجا 5 دید اون روز که برای کلی رفته بودیم همینجا رفته میگه وای طرف راست اینجا نازل دست نیکی کارخونه مشترک زرافشان یا اگر پیاده میونده همین این پایره کی بود یا این باغ پایین بینه یا پایره همینجا کی بود یا اگر را بود Hapsu! Ağzı